बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रमूज़ हुकूमत यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो खून के मुताल्लिक है। इस वीडियो में हम खून की अहमियत, इसके मसाइल और उनके कुदरती इलाज के बारे में तफसील से बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। खून इंसानी जिस्म का एक लाज़मी हिस्सा है जो पूरे जिस्म में ज़िंदगी की अलामत है। इसका बुनियादी काम जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन और ग़िज़ाया अज़ा पहुँचाना है और फजलात को खारिज करना है। खून की अहमियत, ऑक्सीजन की तरसील। खून जिस्म के हर खलिए तक ऑक्सीजन पहुँचाने में अहम किरदार अदा करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर तमाम अज़ा तक पहुँचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक लाता है। ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी, खून खाने से हासिल होने वाले ग़िज़ाई अज्जा को निज़ाम इंहज़ाम से उठाकर जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा तक पहुँचाता है ताकि वो अपनी फ़ालियत को दुरुस्त तरीके से अंजाम दे सकें। मुदाफ़ती निज़ाम, खून में सफ़ेद खलिए मौजूद होते हैं जो जिस्म को बीमारियों और जरासीम से बचाते हैं। ये खलिए जिस्म की मुदाफ़ती क़ुव्वत को मज़बूत करते हैं। फ़ज़लात की सफ़ाई, खून जिस्म से फ़ज़लात जैसे यूरिया और दीगर नुकसानदा मादों को गर्दों तक पहुँचाता है ताकि वो पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज हों। जिस्मानी दर्जा हरारत का तवाज़न, खून जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद करता है ताकि अंदरूनी अज़ा सही तरह काम करें। हार्मोन्स की तरसील, खून हार्मोन्स को गदूद से जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाता है जिससे जिस्म के अफ़ाल को मुतवाज़न रखने में मदद मिलती है। खून की सेहत के लिए ज़रूरी निकात, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ जिसमें आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड शामिल हों। ज़्यादा पानी पीना खून को साफ़ा व रवानी में मदद देता है। बाकायदा वर्जिश खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है। तनाव से बचें क्योंकि ही खून की गर्दिश पर मनफी असर डाल सकता है। खून की कमी नीमिया एक आम मसला है जो खून में हेमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से होता है। इसकी अलामात दर्ज झील हो सकती हैं। जिस्मानी कमज़ोरी और थकन, मरीज़ को मामूली काम करने के बाद भी थकन और कमज़ोरी महसूस होती है। सांस का फूलना, हल्की सी जिस्मानी सरगर्मी या वर्जिश के दौरान सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जल्द की जर्दी या पहलाहट, चेहरा, हाथ और नाखनों की जल्द जर्द नज़र आती है। दिल की धड़कन का तेज़ होना, दिल की धड़कन गैर मामूली तौर पर तेज़ या बेतरतीब हो सकती है। चक्कर आना या सर दर्द, अक्सर सर चकराना या दर्द रहना खून की कमी की आम अलामत है। हाथों और पैरों में सनसनाहट, ठंडक का एहसास या झंझनाहट महसूस होना। बालों का झड़ना, बाल कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं। नाखनों और जल्द की ख़राब हालत, नाखन टूटने लगते हैं और जल्द खुश्क और फटने लगती है। भूख में कमी, खाने का दिल ना चाहना या बदहज़मी की शिकायत रहती है। तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल, दिमागी कमज़ोरी और काम में दिल ना लगना। अगर इन अलामात में से कोई भी ज़ाहिर हो तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रजूआ करें। खून की कमी से बचने के लिए आयरन से भरपूर ग़िज़ा जैसे सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, गोश्त और फल का इस्तेमाल करें। खून के सफ़ेद खलियात ब्लड सेल्स की कमी को तबी इस्तिलाह में ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। सफ़ेद खलियात जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम का अहम हिस्सा हैं जो इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं। उनकी कमी मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा कर सकती है। सफ़ेद खलियात की कमी के असबाब एन ग़िज़ाई कमी, विटामिन B12, फोलेट या आयरन की कमी। वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया या दीगर वायरल बीमारियाँ। हड्डियों के गुर्दे की कमज़ोरी, बोन मेरो के मसाइल या बीमारी। शोजर, अद्वियात का असर, कैंसर की केमोथेरापी या दीगर सख्त अद्वियात का इस्तेमाल। फैन बीमारियाँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे ल्यूपसिया रेमेटाइड आर्थराइट्स। जहनी दबाव या थकन, तवील मुद्दती दबाव जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर सकता है। इन्फेक्शंस जैसे HIV या दीगर संगीन वायरल इन्फेक्शंस। सफ़ेद खलियात की कमी के कुदरती इलाज, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक, विटामिन B10 से भरपूर ग़िज़ा जैसे अंडे, गोश्त और दूध। आयरन से भरपूर ग़िज़ा जैसे पालक, मछली और कलीजी। विटामिन C से भरपूर फल, लीमो, माल्टा, कीवी। सफ़ेद खलियात को मजबूत करता है।
خوشبودار جڑی بوٹیاں اشوگندھا مدافعتی نظام کو طاقت دیتی ہے۔ ہیلدی اینٹی انفلامیٹری خصوصیات رکھتی ہے۔ گندھک شفاف خون کو صاف اور سفید خلیات کو بڑھاتا ہے۔ ٹھیک شہد اور کلونجی، ایک چمچ شہد میں کلونجی ملا کر صبح نہار منا استعمال کریں۔ ورزش اور آرام، روزانہ ہلکی ورزش کریں اور نیند پوری کریں تاکہ مدافعتی نظام مضبوط ہو۔ ادویاتی علاج، کسی مستند حکیم یا ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ سفید خلیات کی کمی کی بنیادی وجہ کا علاج کیا جا سکے۔ نوٹ: اگر سفید خلیات کی کمی زیادہ ہے یا بیماری کا خطرہ بڑھ رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ خون کے لال خلیات کی کمی کو طبی اصطلاح میں اینیمیا کہا جاتا ہے۔ خلیات آکسیجن کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی کمی سے کمزوری، تھکن اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لال خلیات کی کمی کے اسباب: آئرن، وٹامن B12 یا فولیٹ کی کمی۔ خون کی کمی، زخم، حادثے یا ماہواری کے دوران زیادہ خون کا ضیاع۔ خلیات کی پیداوار میں کمی، بون میرو کی بیماری یا کام میں رکاوٹ۔ جینیاتی مسائل: تھیلیسیمیا یا سکل سیل اینیمیا۔ بیماریاں، گردے کے امراض یا دائمی بیماریاں۔ ادویات کا اثر، مخصوص ادویات جو خون کے خلیات کی پیداوار کو متاثر کرتی ہیں۔ غذا کی خرابی، خوراک، کم پروٹین اور وٹامن کی کمی۔ لال خلیات کی کمی کے قدرتی علاج: آئرن سے بھرپور غذا، پالک، مچھلی، گوشت، کلیجی اور دالیں۔ انار، سیب اور کشمش آئرن کی مقدار بڑھانے میں مددگار ہیں۔ آئرن سپلیمنٹ لینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ وٹامن C آئرن کے جذب کو بہتر بناتا ہے۔ مالٹا، لیمو اور کیوی کا استعمال کریں۔ وٹامن B12 اور فولیٹ، انڈے، دودھ، دہی اور مچھلی کھائیں۔ ہرے پتوں والی سبزیاں جیسے پالک اور بند گوبھی۔ بڑی بوٹیاں شوگن خون کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ ہیلدی خون کو صاف کرتی ہے اور قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ چقندر لال خلیات کے لیے بہترین ہے۔ چقندر کا رس روزانہ پئیں۔ شہد اور گھی، شہد اور دیسی گھی کو روزانہ نہار میں نہ استعمال کریں۔ پانی اور آرام، پانی زیادہ پئیں اور مکمل نیند لیں تاکہ جسم بہتر کام کرے۔ طبی علاج، اگر اینیمیا شدید ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ خون کی کمی کی نوعیت کے مطابق آئرن یا وٹامن سپلیمنٹ تجویز کیے جا سکتے ہیں۔ شدید صورت میں خون کی منتقلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ غذا کے ساتھ ساتھ صحت مند طرز زندگی اپنانا ضروری ہے تاکہ خون کے لال خلیات کی کمی کو مؤثر طریقے سے دور کیا جا سکے۔ خون کی کمی کا طبی اور حکمتی علاج: خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے مناسب غذا، ادویات اور علاج ضروری ہیں۔ یہاں طبی اور حکمتی دونوں طریقے درج ہیں۔ طبی علاج: آئرن سپلیمنٹس، آئرن کی کمی کی وجہ سے ہونے والی اینیمیا میں آئرن کی گولیاں یا شربت دیے جاتے ہیں۔ آئرن سپلیمنٹس کھانے کے بعد استعمال کریں تاکہ معدے پر کم اثر پڑے۔ فولک ایسڈ اور وٹامن B12 سپلیمنٹس، اگر خون کی کمی وٹامن B12 یا فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہو تو یہ سپلیمنٹس دی جاتی ہیں۔ ٹرانسفیوژن، شدید اینیمیا میں خون چڑھانے، خون کی منتقلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ طبی مشاورہ: خون کی کمی کی وجوہات جاننے کے لیے مکمل خون کا ٹیسٹ CBC اور دیگر ضروری ٹیسٹ کروائیں۔ حکمتی علاج: غذائی علاج: سبز پتوں والی سبزیاں، پالک، میتھی اور دیگر سبز پتوں والی سبزیاں آئرن سے بھرپور ہیں۔ خشک میوہ جات، چھوہارے، بادام، اخروٹ اور انجیر خون بنانے میں مددگار ہیں۔ چقندر کا جوس خون کی مقدار بڑھاتا ہے۔ انار کا استعمال خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ کدو کے بیج آئرن اور دیگر مواد کے حصول کے لیے فائدہ مند ہیں۔ حکیمی نسخہ: شربت فولاد، حکمتی دوا جو خون کی کمی کو جلدی دور کرتی ہے۔ سفوف فولاد، لوہے سے بھرپور سفوف جو آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ معجون انارین، انار کے اجزاء سے بنی معجون جو خون کی کمی میں مفید ہے۔ دیسی نسخے: ایک چمچ شہد میں چند قطرے لیمو ملا کر صبح خالی پیٹ لیں۔ گاجر اور مولی کا جوس، روزانہ گاجر اور مولی کے جوس کا استعمال کریں۔ ہریرا، دودھ میں خشخاش، بادام اور چھوہارے ڈال کر ہریرا بنائیں اور صبح کے وقت پئیں۔ جڑی بوٹیاں،
आंवला का इस्तेमाल विटामिन सी के हसूल के लिए मुफीद है, जो आयरन जज्ब करने में मदद देता है। एहतियाती तदाबीर: ज़्यादा चाय या काफ़ी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये आयरन के जज़ब में रुकावट डालती हैं। हाज़मे को बेहतर बनाएं ताकि जिस्म ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा जज़ब कर सके। बाकायदा वर्जिश करें ताकि खून की रवानी बेहतर हो। खून की कमी के इलाज के लिए तबी और हुकूमती मशवरे को साथ लेकर चलें और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाएं। और ये जनलकिश तफ़ुलात दस्तयाब है जो खालसा और मायारी अज्जा से तैयार किया गया है। यह जिस्मानी कमज़ोरी, खून की कमी और दीगर सेहत के मसाइल के लिए बेहतरीन इलाज है। ओरिजिनल कुश्ता फौलाद: हम अपने मायारी कुश्ता फौलाद पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। अगर कोई हमारी प्रोडक्ट को नकल साबित करे तो उसे 10 रुपये इनाम दिया जाएगा। ऑर्डर के लिए राब्ता करें। मज़ीद मालूमात और हुकूमत के नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारा अगला वीडियो होगा मौसम सरमा की आखिर में क्या करना बेहतर है। ये वीडियो आपको इस मौसम के आखिरी दिनों में सेहतमंद रहने और बेहतर अंदाज में वक्त गुजारने के हवाले से अहम मालूमात फराहम करेगा। तो हमारे साथ रहिए रमूज़ हुकमत यूट्यूब चैनल पर।